Isa pa! Candidate number 4! 5, 4, go! Alina, Nangambak na. sayang to. 150 rin to. Itanggal na akong pilok. Alina, dito tayo kuya. Ay, nagtagay pa. Kaya parang gwapa kasi na pananaw. Ali. Aba ito Malamang isa. gwapo sila. Feeling na ako mga dayon ni Uban. Oh! Yan, dito tayo. Ato sa ilang ilailahon isa-isa para makomportable sila sa stage. Tapos, magpapakilala sila base sa kanilang pageant ba. Thank you. Pag-abot ako sa'yo, baka na siya? Tikulbaan. This is going to be your last breath. Ayun sa ginusi pa ko si Max. Because of the mic, that's bad breath. Uy, chata kayo mga tao. Color brown. Hi, bro. What's your name po? Gisrel. Desiree? Gisrel. Ah, kala ko Desiree. Jennifer. What's your name? Gisrel. Ayaw hawiri ang mic. Ano man din kami yan? Kung mangihi ka, ulo di mawiran. Oh, pulo. What's your name? Gisrel. Misreel. A. Misrel. B. Gisrel. C. Israel. D. Gisrel. Mana to? Gisrel. 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 Wala letter J. Gisrel. Na kay uyab. Na. E tingog kay, tsada kay, wala ka ng pang... DJ? Oo, yung pang ano, early baron. Sa ating lagay ng panahon ngayon. Ilang taon ka na? Naman, nini, dumali ko. Kanain mo yung bita. Gusto na kami nating tatlo. Ilang taon ka na? 19. Walang impeachment ba? 19 years old, nag-aaral, nagtatrabaho. Nag-school ako sa Don Carlos. Don Carlo. Don Carlo. Kasi gato. Actually, mag-second year na. Ayaw pag actually. Dahil, Huwag kay passport. Ayaw na kapag actually parang passport. Second year college. What's your course? B.Ed. BA? Bed. Bed. Bachelor of Science in... Elementary, ma'am. Elementary education. B.Ed. B. Elementary education. Teacher. Yes, soon. Kasi meaning anak, Bachelor... Bachelor of Science in Elementary Education. Tunod? Wala Bachelor anak, mayot, bagong Basta himunan, magkano? ang isakyan, bagong